السلام عليكم كبرات تخاتلتي بادر السماي أبتفالي كورنات عالم كنكم تخاتلنا زلهم بارلومي فلي زغنة مدب علنا علال مس حفتنا لوام عند قرقش كلوانايو اتي أرؤستوها أبزريا من باب مصحف زبليو حفتنا لوام مصحف تسعيف الله بسعبا مصحف زملكات بسعبا كالمس مصحف تنصحفات استهاسر كمتي أملاخ زرداك ساعتي زبصحته أوشت أزولو نويح صفح زبلة بملك لا بلا حسابات كتقلت لنا يمو كما جمرتا مكسع مدة مسنخت كتاتلو بخبري نعدمكم أقلوت مأزر السماي كابكل تشحن عصر تشدوشن جميرو نتشعت عمت بزي مقورات أب حجي مليونات سبات ونقل منكست أملاخ بسيحون يبسحن الله اتفرى أزي بزيحو اتعوت قجيبيو مأزر السماي تسفى هزبنا خابز خون أبتشعت عمتو أبزغطر الأوان أزي أقلوت نمقص أهلن علامون قل كسع نتساتون مبسار نهزبنان قرابتنان تأسفان من سلام فقرن مقان كبرات شاقل قلت أملاق كبرات أبوتات نرديتاتن كبرات من إسيات حقزكم ندللونا صلتكم ندللونا إزي بنمعدكم صلتكم سعركم واقاس تخفلو أقل قلوت زلو فاينانس ساويس أقم بديهو كنان وزحات مدحان برخة نمخان أبلات مأزر السماي نمخان بقدما تغافت برخة نمخان مأزر السماي تاوعد يقرب حفتنا الوام أملاخ بارخكي عدمنا أخبيركي أبزو استديونات رخبكي استديو مأزر السماي جنفر كامبالا يوغندا نزلكي أو تخزلو هبات من حوات نخطر كافلي فلايكا مصحف تسحف كل غي التي مصحف زبل أو دريا مصحف من باب زبل زلك حسابات من ممكن اشتريت خونه العبيز غير مو كم تاز بصحكها نتخاتلتي أحوات أحد كلهم عبيتنا أشتو زلك حسابات كتبركتي لوني ترخبك ما أخل ناس زلك خملا خيباركي بار بقدام النت نتخاتلتي سمكن ذحر بايتخن على تردات وتردات درجات مرتي موسو زملكات أبزين حزر زبله كتقلت لنا عدل هباكي تسفي حوي قديمة سلتي أخبيركا نابزي أقللوت سعدم كاني أزي مسكنكا كومون أقللوت مأزر سماي يمسكن إكسيابير سنايو سمي لوام عند قرقس بحال أبسمرا جزا ماندات إليان زبحال جزاوتي بإسران 4 لكاتي تشحن شعتم إتن 88 توليده كاب أبوي ممر عند قرقش أقوى أديون ممر مأزا كافل أمونغو سلسة حوات توليده سالسيتي إدمان أي مود أتاس حساس للدمالتيو درجات مرتي ب Library Information Science BA degree علني أب كوليج EIT ماينفي بتشحن 11 ودي ده بس على موسى وزم القدمة بعد حدارن أدي 4 تولدات الأخبار كي لا تعبي دسبلي قتلنا بزعبة كنت مدحان مالت مس أملاخ تعريكي بت أملاخ زدالو مقدن حق هيوتن زخونه زل على ما هوت بقوجنا يسوع كريستوس دحينكي زي تمكركيو بزعبو معس بقوجنا يسوع كريستوس كنا يقول من حن يختقبل تبقى عزل خي تعلت معس نيرا بخيمة قدي خي نزل مدحان زي تمكركيو هو تسفح وي حجي أبزناي كم بحافظ شو أبات باكجراوند كتسأقصو يدلي قدمي قويتا مقبالي كمتي ناي وحق رتعي أوشتي قدمي ممتو كمتي عدي مزولكو حساس لدناي قزانا كوانتو خونكو اتي كمتك الأملاخ زبلو أما هات أنا ديخا زدكونكو خاوي
زحرخوخا زفلخوخا خم زبل بفوليك قناعات ناي بيت أملاخ ناي تدق مركاب زبل نيروني مالتي نزي دما جينا خاب قال عسرت حدا خلخو قدم كلهم سدراي تسيئ نكو نبيت كريستيان أختي جزاوتنا زنبر أرثوذكساوي بيت كريستيان دا مدينة عالم يقيد كتقوم يبل نيرا مالتي هجي كم خجبر كله خجن أوشت إجلا خرخبو زدل نجار استقمت أنا كنير أنا أتمجدي نأملاخ كحجوس زبل فوليك أنا زخونة سبد ما زي درخو مالت سدراي وأحواتي زي كونس بوشت إزمت أنا أتنيرو نبت بيت كريستيان خيد كله كأمت حف قدوس حيزة يخيد نيره أب تجيزتي ما بقت بيت مرتي لا مهار كله بيت مرتي كحيتو يبهال كاب قدام يكسب حامشاي كفلي استمهار كل أو نهايمانو تمرتي زمهرة دناقل نيرن ساتن مصحف قدوس يهوانا نيرن حدش كيدان مزمور داويت زلو مالتي نعومن مليسه ينبو نيرن نفت بيت كريستيان كخيد كله نصحي زي خيد هجي أبو دما بقس لزغونة قانقا يردأنن قل أو بتيحي ممتأي قل عقابت وين أملاخ أخبير الله أحقيس الله زبل حساب نيرون مالتي بدحريون كم تدبولكها أب جينيور ناتا مهار كخلقون تي ناي موتام ناي كساب نعمنت كساب ساعة سلسته يبصوم قدس نيرو أبتي زنبرا جيزي هجن دحر ناي مشهد كوينة كلاس ساعة سلسته أبتمرت مسكركو سلا تركبسي كي بلع أخوي زخيدي لخساب كندو نس سدراية بالنيرة ناخد دغمي خي تمهار مأنتي ولا حد أملاخ يرد عليكي وبالي أخي خيدي دما يبلون نيرو مالتي بدحر جن أب بيت مرتي سماعتات هاي سكول كاب كلتشحن كلتن مسأته أب كلتشحن سلسن مودة أبت جزيت ممهريني أكاديمي زنبرة ممر ميكائيل كفلا زبال أمونغو ناي بيت مرتي زخونة حتصر زبالة مزرراب ندا قبرنا نتو وانجيل كريستوس سبي خلي مالتي أب كلتشحن سلستن دحريو أبت مودة ناي تعمت تدما تمرت دحنة تمهيرة قويتا كان فري يسوس قويتا إخا نسخا مدحنا هيواتي إخا نايقل مدحاني إخا إلى دما أو جمالتي بدحري أوجن كمزي تا داسوئي نتا قويتا مقبالن بمفلات مسعابن دلو فللي كقلصو داس يولاني مستي زنبرة كونتات تي فرحي تمعطاوني بيت كريستيانات كومون تي نايوش تخارتعي بملأت زي ممتا أب كلتشحن شومونتاني نقويتا ناي بحقي كفولتون كسعبون لا زفلت أنا مالتي إذا دما أب كلتشحن شومونتان ناي تونسيل وينز ناي حانات أوبريشن كيرانيرا بدحريو تا حانات بزح عمت له تساين زنبرت كابول عكروني كوينا أو تأوبريشن مسكبركو بقى زدحر أوبريشن كفوسي بقى حاوي إزبل إمنات نيرون جن لك أدحرتي أوبريشن مليسو ناب قال صعبين ناي إذنك أنزا كيرو لوي إنفكشن مالتي بدحرين نقويتا ناي بلبي بحق خوينة أبو بقى محرت كبر اللي أبتي حاتين أبتي ناي أوبريشن نجر أبتي رأى نجر أو أمور تأمينات أني حيمو حججن نسخة ناي وحق فواسي مهانكا يأمن على خويلة تقلي مالتي مغنياتو دحرتي أوبريشن نابتي تنا إذن إنفكشن مسجات أمني نابتي حكم النام سكرتكو دحرزا سيرجين مسجبر ناس بدحريس نجورو نجاريلن أساس نيمود أتاخن جبران نخيلنا إلهم تم دكتورات ودينا إن أبا أنا وجنسي ولا حنتي استخن جبرين نخيلنا إلهم هجي أو أشعر كويتا مستقلقو immediate instant healing جرن كله تنا إذن قنزات أتويلو تناي نحانات
ናይ مسؤول التأساسر ناي ENT ዝነበረ ፀገም ድማ ጎይታ ፈዊስኒ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣፍቲ ናይ ማይ ነፍሒ ዝነበርናዮ ግዜ 2008-9-10-11 4 ዓመት ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ብብዙሕ ምስቶም ኣሕዋት ሴል ግሩፕስ ጌርና ናይ ፀሎት ግዜ ጌርና ፅቡቅ ምንቅስቃሳት ንገብር ነርና ኣብኡ ሞር ክዓቢ ጀሚረ መፅሓፍቲ ድማ የነብብ ነይረ ማለት እዩ ንኣብነት ኣፀቢቓ ንዓይ ብዕላማ ኣብ ሂወት ክርስትና ክነብር ዝሓገዘትኒ ናይ ሪክ ዋረን መፅሓፍ ፐርፐስ ድሪቭን ላይፍ ትብል ኣዝያ ንዓይ ኣፀቢቓ ዝጠቐመትኒ እያ ኢለ እየ ክገልፃ ይፈቱ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ይመስልቲ ናይ ጎይታ ሕጂ እታ ልክዕ ዕለት ወይ መዓልቲ ናይታ ርትዒ ኣይደኖ ንገለ ሰባት ክትርድኦም ትኽእል እያ ግን ንዓይ ከምቲ ዝበልኩኻ ከምዚኣ መዓልቲ እያ ወይ ከምዚኣ ሰዓት እያ እዚኣ ክብል ኣይክእልኒ ግን ኣብዛ ዝበልኩኻ ተን ኢቨንትስ ግን ከምዚአን እየን ኣብ ቤት ምርሳን ተኣና እየ ጎይታ ተቐቢለ ግን እቲ ብምፍላጥ ንጎይታ ክስዕቦ ብዘይ ፍርሓት ከብሎ ክቕፅል ዘኽኣለኒ ግዜ ግን ኣብዚ ድሕርዛ ናይ ሓናት ኦፕሬሽን ዝገበርኩ ስለዚ ኣምላኽ በቲ እሱ ዘዳሎ መድሓን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜንኪ ንኣምላኽ ገቢፅ ክኽስዕ ብሲ ብሓንቲ መዓልቲ ዘይኮነ ተወሳኒስ ዘገምታዊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክብርና ኣምላኽ ኹንካ ኣብታ ሓቀኛ ኣምላኽ ዘዳለዋ መገዲ ኣብኣ ትጓዓዚ ምህላውኪ ክሳዕ ብዝውን ኣምላኽ ዝርዳእኪ ክብርና ይኹን ቀፂና ኣልዋም ናብቲ ቀንዲ ደሊናዮ ዘለና ክትዕልና ሓሳባት ክትገልፅልና ዝብል ናይ ፅሑፍን ናይ ንባብን ኣርእስቲ እዩ ብዛዕባ መፅሓፍን ምንባብን ዝብል መፅሓፍቲ ፅሒፍ ከለኺ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ብዛዕባ እቲ ድሕረ ባይታ ካበይ እዩ ጀሚሩ እቲ መፅሓፍ ዝብልሲ እቲ ተመክሮኺ ካብ መጀመርታስ ብኸመይ እዚ ነገር ኣብ ውሽጢ እናተቐስቀሰ መፅዩ እዚ ናይ መፅሓፍ ዝብል ኣብ ውሽጠይ ዝተቐመጠ ወይ ኢንቦርን እግዚኣብሔር ሲ ኣብ ማህፀና ኣደይ ከለኹ ዘቐመጦ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ዋላ ንባዕል ባባ ማማ ካብ ስራሕ ክመፁ ከሎ ዝኾነ ዘለኽዎ ነገር ደብዳቤ ፅሒፈ ይፀንሖም እሞ ምስ መፁ ካንሸሎ ከፊቶም ምስ ኣተውስ ይህቦም ወይ ዝኾነ ክገልፆ ዝደሊ ነገር ብፅሑፍ ዝያዳ ክገልፆ ይቐለኒ ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፈ ድማ ንግሆ ተሲኤ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢለ ኣጀንዳን ቢሮን ሒዘ ዝኾነ ወይ ናይ ፀሎት ኣርእስቲ ድዩ ወይ ዘጋጠሚ ኤቨንትስ ከምዚ ዴይሊ ክኸውን ይኽእል ከም ዳያሪ መልክዕ ወይ ዝኾነ ዘጋጠመ ወይ ዕለተ ልደት ናይ ቤተሰብ መርዓ ናይ ሓዘን ዝኾነ ሻሎ ዘገርም ወይ ብፍሉይ ክዝከር ዘለዎ ኢለ ዝሓሰብኮ ይስንዶ ይፅሕፎ ሕጂ ንጎሲ ነታ መዓልተይስ ብምፅሓፍ ይጅምራ ነይረ እዚ ነገር እዚ ካብ ማእስ ጀሚርክዮ ሰብሲ ካብ ብፅሑፍ ብዘረባ ክገለፅ ሓሳብ እዩ ዝቐሎ ግን ትብልና ዘለኸሲ እቲ ክብሎም ዝደለ ብኣፈይሲ ፅሒፈ ይፀንሕ እሞ ፅሒፈ ይሂቦም ሕጂ እዚ ካብዚ ጀሚሩ እዚ ካብ ጓል ክንደይ ዓመት ነርክ እዚ ነገር ካብ ደርጋ ካብ መዋእታ ቤት ትምህርቲ ከለኹ መፅሓፍ ቆላሕታ ገለ ዝበሃላ ነይረን ሽዑ ግዜ ዝነበራ የንብብ ነይረ ከምኡ ክፅሕፍ ናተይ ነገር ከዓ ይደሊ ወይ ስቶሪ ወይ ገለ ኣብ ውሽጠይ በቃ ድሌት እዩ ከምዚ ካበይ መፅኡ ክብሎ ይክእልኒ ግን ተቐሚጡ ኣብ ውሽጠይ ሕጂ መፅኦም ምሶም ካብ ስራሕ ክመፁ ከለዉ እንታይ ኣጋጢሙ ብድሕሪሲ እዚኣስ ከንብብዋ ከምዚ በዓል ዲዛይን ጌርካ ከም ፖስታ ዓይነት ሰሪሐ እዚኣ ኣንብብዋ ገሊለ ክቦምሲ ደስ ዝብለኒ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኦም ዋላ ምስ ኣሕዋተይ ዝተባሃልናዮ ወይ ገለ እቶም ምዕባይ ኣሕዋት ስለ ዘለውኒ ከምኡታት እንታይ ዝበሃል ነይሩ ብድሕሪኡ ግን ኣዝየ ኣብቲ ላዕቦ ክኸይድ ከለኹ ፅቡቅ ማለት ኣብቲ ትምህርቲ ኣብቲ ኣካዳሚ ትምህርቲ ከዓ ንፍዕቲ እየ ነይረ ማለት ፕራይዝ ዊነር እየ ነይረ ሕጂ ኣብኡታት ከዓ ንኸፅንዕ ዋላ ካብቲ ጥራዘይ እንዳፅሓፍኩ ናብ ኖት እንዳሓዝኩ ምሽ ፈተና ኣብ ግዜ ፈተና ወይ ኣብ ግዜ ዝኾነ ካብ ጥራዝ እንዳፅሓፍኩ ንኸፅንዕ ሞር ይጥቀመሉ ነይረ ማለት ከምኡ ዓይነት ኣፀናንዓት ስልቲ ከም ዝብለካ ከዓኒ ዳዕቦ ክኸይድ ከለካት ኣጀንዳን ቢሮን ሒዘ ከዓኒ
ዝኾነ ክዝከር ዘሎ ወይ ከምዚ ባዮግራፊ ኣብቲ መንፈሳዊ ህይወት ኣብቲ ክርስትና ምስ ኣተኹ ድማ ናይ ጸሎት ኣርእስታት ጽሒፈ ይኸይድ ወይ ሻዓ መዓልቲ ዝተዋሃበትኒ መልእኽቲ ብጽሑፍ መልክዕ ኣብቲ ዕለትን ታ ዝተዋሃበትና ኣርእስትን ጽሒፈ ከምኡስ ነዊሕ ከይዱ ካብ ዕድመ ካብ ጓል 9 ዓመት ከለኹ ምናልባት ክኸውን ንኽእል እዩ ብልክዕ እኳ ተደይሰከርክዎ ኣምላኽ መስገን ውህበት እዩ ትብል ፀኒሕኪ መቸም ክልተ ዓንተ ውህበት ኒ ዘሎ ኣብ ክርስትና መንፈሳዊ ውህበት ዝበሃል ኣሎ እዚ እግዚኣብሔር ፍሉይ ውህበት ይበሃል እዚ መንፈሳዊ ውህበት ንማሕበሩ ዝህባ ውህበት እዩ ሓፈሻዊ ከዓ ንደቂ ሰባት ኣምላኽ ዝሃቦም ውህበት ኣሎ ፀራባይ ሕጂ ውህበት እዩ ቴክኒሽያን ውህበት እዩ ፀሓፋይ ውህበት እዩ ተፈጥራዊ ውህበት ይበሃል እዚ ስለዚ እስኽሲ ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ መንፈሳዊ ነገር ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ገለ ከይፈት ክኽልኺ ብእዋንስ ጓል 9 ዓመት ከለኺ እዚ ካብ ፈጣርስ ውህበት ተዋሂብኪ ካብኡ ጀሚርኪ ማለት እዩ ሽዑ እንዳበለ ዳዕበይ ክኸድ ከሎ እቲ ፅሕፈት ከዓ ኣብቲ መፅሓፍ ህይወት ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቲኺ ብኡ ክትመርሕ ምጀመርካ ካብቲ መንፈሳዊ ፅሑፋት ናብ እንዳዘበልክ ከድክ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ሕራይ ልዋም ክሳዕ ዝበፅሕክዮ ናይ ፅሑፋት ነገር ናይ ንባብ ዝብል ነገር መቸም መፅሓፍን ምንባብን ተመሳሳሊ ዝተፅሕፈይ ዝንበብ ኣገዳስነቱ እቲ ውህበት ኣብ ውሽጢ ክህሉ ንባብ መፅሓፍ ዝብል መፅሓፍቲ ምንባብ ዝብል ሲ ተኣገዳስነቱ ክሳዕ ዝበፅሕክዮ እስክቕርብ ግለፅልና ኣባይ ተስፋይ ሓወይ ኣቀዲማ ሓንቲ ክብላ ዝሓሰብ ዘበልክዋ እንተያ ኣብ ሃይ ስኩል እንዳተምሃርኩ ከለኹ ናይ ሾርት ስቶሪ ኮምፒቲሽን ናይተን ሃይ ስኩልስ ኩለን ኣብ ዞባ ማእከል ዝነበራ ነይሩ ኣብኡ በታ ሾርት ስቶሪ ድፅሓፍ ክዋስ ካብ ኩለን ናይተን ኣብ ዞባ ማእከል ዝነበራ ናይ ሃይ ስኩል ቤት ትምህርታት ቀዳሚቲ ኮይነ ተዓዊተ ንሱ ኢንስፓየር ከም ዝገበረኒ ከዓ ሓደ ካብቲ ሞር ክስታይ ክገብር ከም ፓናሶኒክ ቲቪ ሾርስ ቀዳሚቲ ኮይነስ ሕጂ ሕሰቡ ኣብ ናይ ሃይ ስኩል ተምሃራይ ኮይንካ ኣብ ዝኾነ ውድድር ተሳቲፍካ ቀዳማይ ክትወፅእ ከለካ ዝህቦ ክስታይ ሓጎስ ትፈጥረልካ ሓጎስ ወይ ኢንስፓይሬሽን ከምዚ ሞር ድርኺት ንክትገብሮ እዚኣ ክጠቕሳ ኢለ ሕጂ እቲ ኣብ ሃይ ስኩል ክለኺ ብልጫ ዝተቐበል ኩሉ ኣብ ስነ ፅሑፍ ኣበይ ናይ ዓውዲ ነይሩ ብዛዕባ ኣብዚ ናይ ሓፂር ዛንታ ዝበሃል ሾርት ስቶሪ ኣብኡ ሓፂር ዛንታ ዝብል ሓሳብ ሲ ዘቕረብክያስ ቀዳሚቲ ወፂኽስ ብልጫ ሂባትኪ እዚኣ ሕጂ ናብ መፅሓፍ ዝብል ክትቅፅሊ ዓሚቅ ክትከድስ ጠቂማትክ ጠቂማት ኒዕ ደሪኻት ኒዕ ኣብቲ ግዜ ፕራይዝ ሲ ኩሉ ግዜ ሓጎስ ፈጥረልካ ከም ንእሽተይ ከም መንእሰይ ድማ እንታይ ድፋል ትሕጎስ ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ናይ ምንባብ ክንብል ከለና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 3 እንታይ ድብለና ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን እቶም ዝሰምዕዎን እቶም ዝሕልዎን ብፁዓን እዮም ይብል ኣብ ጢሞቴዎስ ከዓ ጳውሎስ መንፈሳዊ ወዱ ጢሞቴዎስ ድማ እንታይ ኢሎ ክሳብ ዝመፅእ ኣነ ኣብ ምንባብን ምምዓድን ኣቕልብ ኢሎ ኣሜን ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ እውን እምነት እውን ካብቲ ምንባብ ኣንቢብና ድማ ናብ ምስማዕ ዝምዕብል ምሽ መጀመርታ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ይብለና ስለዚ ኣብ ሂወት ክርስትና ከንበብና ወይ ከይሰማዕና ክንኣምን ኣይንኽእልን ኢና ኣብ መዝሙር ዳዊት እንታይ ይብል ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ኣብ መዝሙር 119 ብዛዕባ ቃልካ ሓለፋ ሽማግለታት ኣለበመኒ ይብል ጎበዝ ንመገዱ ብምንታይ የንፅሓ ከም ቃልካ ብምጥንቃቅ ይብል ኣሜን ቃሉ ልኢኹ ድማ ፈወሶም ካብ ጉድጓዶም ከኣናገፎም ድማ ይብለና ስለዚ ኣብን ስሌና ኣብቲ ጥቕሉል መፅሓፍ እውን ተፃሒፉ ደሎ ናይ ምድሓን መልእኽቲ እውን ክንፈልጦ እንድሕር ኮይና ፈሊጥና ክንስዕቦ እንድሕር ኮይና መጀመርታ ከነንብቦ ኣለና ስለዚ ምንባብ ኣገዳስነቱ ዓብይ ምዃኑ ኣብ ክርስትና ኩሉና ንርድኦ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ኣሜን ስለዚ ከምዚ ኣገባብ ኣብዚ ናይ ምንባብ ክቕፅል መንፈሳዊ መፅሓፍቲ ፅሑፋት እንዳንበብኩ ከለኹ
ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ነዛ ብዛዕባ ዛ መፅሓፍ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ኣብ ክፍሊ ህፃናት ወይ ኣገልግሎት ህፃናትን ኮተቴን መንእሰያትን ኣተኪረ ነዚ ናይ መፅሓፍ ነገር ኣተግቢረዮ ዘለኹ ማለት ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ቆልዑት ናይ ሎም መዓንቲ ቤተክርስትያን እምበር ናይ ፅባሕ ኣይኮነን ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብቆልዑት ገይሩ ዝሰርሖ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ኣፍ ህፃናት ንዝጠቡን ምስጋናን ሓይልን ኣዳለኻ ይብለና ኣሜን ኤርምያስ ቆልዓየ ኣይትበል ኢሉ ብንእሽትኡ ከሎ ፀዊዕዎ ካብ ማፀን ኣዴኻ ሓሬካየድ ንብዙሓት ንህዝብታት ነቢ ክትከውን ኢኻ ክትነቅልን ክትሃንፅን ኢኻ ኢሉ ኣሜን ብንእሽትኦም ካልኦት ዮስያስ ትበሃል ንጉስ ኮይኑ ወዲ 8 ዓመት ከሎ እግዚኣብሔር ብፈውስ ንሳ ብዝሓበረቶ ድማ ነቲ ሱርያዊ ለምፂ ዝሓመመት ከም ግዝእቲ ኮይና ኣብቲ ቤት ዝነበረት ንእሽተይ ጓል እያ ኢንፎርሜሽን ሂባቶ ኣብዚ ነቢ ኣሎ ኤልያስ ትበሃል ሞ ከይድካ ሕጂ እግዚኣብሔር ሲ እሱ ብዝደለዮ ብኣድጊ እኳ ምሽ ተጠቂሙ ከም ቬዝልሲ ብቆልዑት ብነኣሽቱ ክጥቀም ክእል ኣድጊ ከማን ተዛሪባ ኣብ ዘህልኩ 23 ምሽ ስለዚ እዞም ነኣሽቱ እዞም ኣብ ዕድሚ ኮተቴ ወይ ቲኔጀርስ ንብሎ መንእሰያት ድማኒ ንጎይታ ኣብቲ ዘለውዎ ዕድመ ኮይኖም ክፈልጥዎ ከም ዝግባእ ብፍላይ እዚ ናይ ምድሓን መልእክቲ ከምቲ ዝበልኩኻ ኣነ እኳ ኣብ ግዜ 13 ዓመት እየ ነይረ ኣብቲ ግዜ ንጎይታ ዝፈለጥ ኩሉ ወይ ኣብ ሃይስኩል እንዳተምሃርኩ ከለኹ ማለት እዩ ንእሽተይሲ ማለት ክርዳኣናን ሰሚዕናስ ክንውስነሉ ንኽእልን ግዜስ እዩ ማለት እዩ ግን ብዓብዩ ከም ትኽብለካ ፀናሁ እግዚኣብሔር ቆልዓ ኢኻ ኢሉ ኣይንዕቐኒ ዝበዝሕ ኢንፋይሳይ ናይ እግዚኣብሔር መገድን ናይ ሰብነን ንበይኑ ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ብንኣሽቱ ቆልዑት ገይሩስ ዓዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ርኢናያ ጢሞቴዎስ እውን ዳትስዋ እዩ ነታ ንእስነት ካሓደ እኳ ኣይንዓቅ ብንእስነት እዩ ፓስተር ወይ መጋቢ ናይታ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረት ማሕበር ኮይኑ ወንጌላዊ ኮይኑ ኣብ ግዜ ንእስነቱ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ናይ መፅሓፍ ዝብል ኣብዚ ኣተኪራ ኣብዚ ብሓፈሹት ኣብ መፅሓፍን ኣብ ምንባብን ዓብይ ስተይ ኣለኒ ግን ኣብዛ ሕጂ እዋን ንዛረበላ ዘለና ግን እዛ መፅሓፍ ብዛዕባ ናይ ኣብዚ ክፍሊ ናይ ህፃናትን ብፍላይ ከዓ ኮተቴን ኣብ ስደት ድማ ንዘለው ብፍላይ ህፃናት ተምሃሮ ብኸመይ ይጠቅም ንዝብል እዩ ማለት እዩ ንባብሲ ኣገዳስነት ኣለዎ ተፃሕፈይ ዝንበብ ሕጂ ብቃል እዩ ገይሩ ኣምላኽ ምሳና ዝረኸብ ፅሑፍሲ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነት ምዃኑ ተቕስ ነይርክሞ ልክዕ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ኣምላኽ ንባዕሉ ምስ ሰባት ክረኸብ ከሎስ ብፅሑፍ እዩ ዝረኸብ ኣበይ ንሪኦ ኣይረአኒ እሱ ግን መን ከም ዝኾነ መንነቱ ኣብ ፅሑፍ ኣስፊሩ ብባሮቱ ተጠቂሙ መንፈሱ ሂቡ ፅሑፍ ኣስፊርና ነቲ ፅሑፍ ኣንቢብና እቲ ቃሉ ተፃሒፉ ዘሎ ወረቐት ኣንቢብና ምስኡ ክንራኸብ ንኽእል ምስኡ ክንዛረብ ንኽእል እሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ቃሉ ስለ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ ሰብ ዘበለ ፍላይ ክርስቲያን ኣብ ፅሑፍ ክፀቅጥ ኣሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣምላኽ ንባዕሉ ኣብቲ ፅሑፍ እዩ ዘሎ ኣብ መፅሓፉ ኣብ ቃሉ ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ሓሳብ እዩ እምበር ናብዘን መፅሓፍቲ ክንመፅእ ኣብ ዝሓለፈ መመረቕታ ጌርክለን ክልተ መፅሓፍቲ ፅሒፍኪ ኣለኺ ኣምላኽ መስገን ማስ ፅሒፍክየን ብኸመይ ፅሒፍክየን ክንደይ ግዜ ወሲደናልኪ መቸም ኣብ ዝኾነ ዕዮ ብዶታት ኣሎ እንታይ ክብዶታት ኣጋጢምክ ነይሩ ብኸመይ ከስዒርክዮ ዝብልሲ ኣብ ዙርያ ዘን ሓሳብ እዚአን እንተዕልልና ፅቡቅ እዩ መጀመርታ ነቲ ኩሉ ግዜ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ናብ ዓወት ዝመርሃና ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ክብሪ ንሱም ይኹን ክእለትና ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ርእስና ገለ እኳ ከም ዘምፃና ክንሓስብ ኣይከኣለናን እዩ ኣሜን እቲ ኣዋና ዝጀመሮ ሰናይ ነገር ድማ ዘፈፅም ዘወድእ ኣምላኽ እዩ ዘለና እዚኣ መፅሓፍ ካብ ናታ ኣመፃፅኣ ብፍላይ ናይ ክልተ መፅሓፍቲ እየን
እዚኣ ናይ እንግሊሽ young people for Jesus ወይ Sunday School Manual volume 1 እያ እዛ ካልአይቲ ድማኒ መንፈሳዊ ቅነን ድርሰትን ንጎይታ ክብሪ እኩባት ግጥምታት ዝሓዘት ሳውን ቁጥሪ 1 ወይ volume 1 እያ መጀመርታ እዚኣ ናይ ከም Sunday School Manual ወይ ንመንእስያት ዘተኮረት ክብል ክሓስብ ከለኹ ኣብ ኣገልግሎት ህፃናት ይነጥፍ ስለዝነበርኩ ብፍላይ ኣብ ዝክለ ዕድመ 10 ክሳብ 15 ዘለው ኣውየ ዝምህር ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ናይቲ ስደት ጽልዋ ኣብዛ ዓዲ ክነብሩ ከለው በቲ ብእንግሊሽ ወይ ኣብ ጎረባብቶም ዝረኽቦም ሰባት ዝተፈላለዩ ዓይነት ቋንቋታት ስለዝኾነ most ta common ዝጥቀሙላ ቋንቋ ሓበራዊት ሲ ቋንቋ እንግሊዝያ ከምዚ ቻሌንጅ ሉ ሕጂ ብትግርኛ ብዛዕባ እግዚአብሔር ብዛዕባ ቃል ኣምላኽ ክትነግሮም ከለኻ ዝበዝሕ ፍርቆም ይርድኦም ፍርቆም ዘይርድኦም ካልእ ሰንበት ንጎና ቤተክርስትያን ክመፁ ከለው ምስቲ ንጎ ውፅእ ኢልካ ካልእ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሬጉላር ትምህርቲ ስለዘለዎም ሰንበት ግን ራዝ ፒሮ ገለ ሒዝካ ዝምፃእ ኮይኑ ኣይስምዖምን ኣብኡ ድማኒ ቅድሜ ኣብቲ ኣገልግሎት ብዙሓት ሰባት ዝነበሩ ናብዚ ክፍሊ ህፃናት ኣነ ጆይን ክገብር ከለኹ እንታይ ማንዋል ትጥቀሙ ወይ ብኸመይ ከም ሌሶን ኖት ሲ እንታይ ኣሎ ዝብል ሓቲተ ነይረ ዋላ ኣብዛ ዓዲ ይኹን ኣብ ካልእ ማለት እዩ ዝበዝሕ መልሲ ዝረኸብ ኩሉ ከምዚ በቃ መፂና ሎማዓንቲ እስከ ብዛዕባ ሙሴ ክነግረኩም ኢና ኔክስት ብዛዕባ ኣብርሃም ከምዚ ብክስታይ ዝኸይድ ኮንሴክቲቭሊ ዝኸይድ ዘይኮነሲ ከም ሽዑ ምፅኢልካ ዝመፀልካ ከምኡ ኢና ንብል ንምህሮም ዝብል መልሲ ረኺበ ካልኣይ ድማኒ እጅዚ ኣብ መፃፅኡ እየ ዝነገረካ ዶ ናብዚ ዝደረኸኒ ዝነገረካ ዘሎ ሓደ ናይ ቋንቋ ጋፕ ኣሎ ኣብ መንጎ ስድራ ቤትን ደቅን ምስቲ ዝቕንይዎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስደት ጎረባብቶም ዝፃወትዎም ቆልዑት ዝረኽብዎም ሰባት ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ዝኾነ ማንዋል ናይ ነዚ ዕድመ እዚኣ ክመሃር ኣለዎም ነዚ ዕድመ እዚኣ ክመሃሩ ዝተዳለወ ዘበል ኣይፀንሐን ማለት እዩ ይህሉ ክእል ይኸውን ግን ኣነ ይረኸብኩን ማለት እዩ ካልእ ድማ ሳልሰይቲ ድማኒ ኣብ ዛንታታት ዘተኮረ ፀኒሑ እቲ ትምህርቲ ናይ ህፃናት ማለት እዩ ሕጂ እዞም ቆልዑትካ ኣብቲ ናቶም ፊድባክ ወይ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩካ ቆልዑት ሙሉኣት ሰባት እዮም ሰብሲ ሰብ ዝበሃልሲ ካብ ማፀና ድቂ ክኸውን ከሎ ሰብ ዝበሃል ምሽ ይሰሚዕ እዩ እንተዘሚርና ታደ እንድሕር ሓሪቓ ልክዕ እቲ ቆልዓስ ሂወት ዘሎ ይምገብ ስለዚ ሙሉእ ሰብ ዝበሃልሲ ጌና ብንእስነቱ ኣብ ማፀና ድኡ ከሎ እዩ ሕጂ ክትሰምዖም ኣለካ ተወሊዶም ዓብዮም እንዳኸዱ ከሎ ናቶም ሓሳባት እውን ኣለዎም ድሌታት ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ክብለካ ፀናሕኩ ብዛዕባ ዛንታታት ብካርቱን መልክዕ ኣብ ቲቪ ካብ ዩቱብ ብዙሕ ዛንታታት ስለዝፈልጡ ዳርጋ ነቲ ዛንታታት ዝበዝሑ ይፈልጥዎ እዮም ግን እቲ ቤዚክ ናይ ክርስትና ነገር ኣገዳሲ ሓሳባት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ምድሓንን ንምፍላጥ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ዝመርሕ ነገር ግን ክፈልጡ ግን ኣለዎም ክሳብ ኣፍታ ዝነበርኩላ ጊዜስ ክሳብ ክንዱ ዘይኮነስ በቃ እንታይ ትፈልጡ ተልከም ጎልያድ ዳዊት ንጎልያድ ቀቲሎ ቃኤል ንኣቤል ቀቲሎ ሕጂ ድሕርቲ ዛንታ ዘሎ መንፈስ ዘይኮነስ ኣብ ኣፋናብስካ ተደርቢኻ ብድሕሪ ዘሎ ክስታይ ዘይኮነስ ነቲ ዛንታታት ሊተራሊ ይርድኦ ንኣብነት ሓንቲ ቆልዓ እንታይ ትብለኒ ኣብ መርከብ ኖህ ምስ ኣተው ቅድሚኡ እቲ ማያሂ ነቶም ካልኦት ብጀካቶም ካብ ኩሎም እንስሳታት ሓንቲ ፔር እቲ ኩሉ ሰብኣኡ ዝነበረ ጀካ ስድራቤት ኖህ ምስ ስድሩ ካልእ ከም ዝጠፍአ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ምሕረተኛ ከሎ ሰናይ ከሎ ዝተኮይኑ ጥፊእዎም ኢላ ነዲኣስ ከምኡ ዓይነት ሕቶ ሓቲታታ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እታ ዛንታ እያ ትፈልጣ እታ ዛንታ ማያሂ ዝበሃል ገይሩ ኣምላኽ እቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝገበሩ ሕጂ እዚ ብዝሒ ኣገዳሲ ይኮነን ማለት ኣይኮነን እዚ ዛንታታት ጥራይ ምፍላጥ ግን ንኣምላኽ ናይ ባሓቂ ባህሪ ኣምላኽን መገድን ንምፍላጥ ዝሕግዝ ከም ዘይኮነ
بمصنعت ማለት بمرአይ በፂሐዮ ወይ ተረዲአዮ ስለዚ እዞም ህፃናት እዚኦም ኣገዳስ ልክ ከምቶም ዓበይቲ ዝመሃርዎ ኣገዳስ ተሓሳባት ወይ ኣብ ክርስትና ዓንዲ ዝኾነ ነገር ክመሃሩ ወይ ክፈልጥለዎም ዝብል እንታይ ድበሃል ሒዘ ማለት እዩ ብኸምኡ ጀሚረ እታ መጽሓፍ ክትከውን ወይ መጽሓፍ ክትጽሕፋ ኢለ ይኮንኩን ከምቲ ቀዲመ ዝበልኩ ኣደ ቆልዕትን በዓልቲ ሓዳርን ኣጋጣሚተን ንኣሽቱ ኣዋልድ ደቀይ ማናት እየን ስለዚ ቁሩብ ምስቲ ኣብ ስደት ዝኾነ ከዓ ትሽገር ኢኻ ማለት ቆልዑት ዝሕዘልካ ኣዴኻ ሓፍትኻ ገለ ዘየለ ኩሉ ባዕልኻ ስለ ዝኾነ ናይ ግዜ ፅበትስን ነይሩኒ እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኮይኑ ከሎ ግን ዝኾነ ካልኦት ሰባት ኣብቲ ክፍሊ ህፃናት ክነጥፍ ከለኹ ኣብ ደገ ኮይኖም ብዛዕባ ኣብ ናይ ህፃናት ኣገልግሎት ከም ዘገልግል ዘለኹ ፈሊጦም እንታይ ትምህርዮም ኢሎም ኣነ ከምዚ ነተን ኣርእስታት ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ክንደይ መፅሓፍቲ ኣሎ መን ፅሒፎ ብዛዕባ ሓድሽ ኪዳን እንታይ ብሉይ ኪዳን እንታይ ፍልልዩ እንታይ ፍጥረት ቀዳማይ መዓልቲ እንታይ ተፈጢሩ ካልኣይ መዓልቲ እንታይ ከምዚታት ኢላ እቲ ርእስታት ሞዘስ ብመፅሓፍ መልክዕ ጌርኪ ዘይተቕርብዮ ዝብል ካብዚያ ትብቅ ሓሳብ ምስሃቡኒ እዚኣ ንሽዑ ሲምፕል ዘረባ ነይራ ግን ኣብ ልበይ ከቢዳ ክጅምር ኣለኒ ኢለ ማለት እዩ ነቲ ዝጥቀመሉ ነበርኩ ገሊኡ ኣብ ወረቐት ገሊኡ ገለ ኣብ ሞባይለይ ዝነበረ ክጥርንፎ ፈቲነ ስቲል እውን ሕጂ መፅሓፍ ንክትከውን ዘይኮነ ከም ማኑዋል ሃንድ ኣውት ሽት ኮይናስ ነቶም ኣነ ዝምህሮም ዘሎ ቆልዑት ክጠቕሞም ንዖም ነናቶም ሓንቲ ሒዞም ከም ቴክስት ናቶም ክትከውን ዝብል ሓሳቢ ነይሩኒ ብድሕሪኡ ተወዲኣ ምስ ተበለት ግን ናብ ከባቢ 157 ገጻት ከይዳ መፅሓፍ ክትከውን እያ እዚያስ መፅሓፍ እያ ትኸውን ከምዚ ሽት ወርክሽት ጥራይ ሽት ኮይና ባይን ጥራይ ትኸውን ኣይኮነትን ዝብል ምክርናይቶም ዘሕትሙ ድማ ተዋሂብኒ ማለት እዩ ከም ዝብለካ እቲ ዝነበረ ብድሆ ድማኒ ብሩኽ በዓል ቤት ኣለኒ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ቅድሚኡን ንዕኡን ኣብ ቅድሚ ዓለም ዝምስክሮ ማለት እዩ ብሩኽ ብሓቂ ነቲ ማዕረግ ኤጲስቆጶስ ብግብሪ ዘሪኦ ማለት እዩ ዘስተናብር ቤቱ ዘስተናብር ዝድግፍ ዝሕግዝ በዓል ቤት ኣለኒ ኣገልጋሊ ኣርኣዶም ተስፋ ይበሃል በቃ ተሰማሚዕና ማለት እዩ ኣኼባ ጌርና ከም ኣኼባ መልክዕ ኣብ ጣውላ ኮይና ምድቃስ ቆልዑት ምክንያቱ ንኣሽቱ እየን ነይረን ነዚአን ቆልዑት ምሸት ኣነ ድሓን ከብለን ከደቅሰልኪ እሞ ስኻት ከይቋረፅ ምክንያቱ ምሸት ኢኻ ትጥቀመሉ እምበር ናይ ቀትሪ ካልእ ነገራት ናይ ስራሕ ኣሎ ናይ ሓዳር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርና ምሸት ክሳብ ሰዓት 3 ለይቲ ገለ እንዳቐፀልኩ ክፅሕፋ ክኢለ ማለት እዩ ካልእ ብድሆ እዚ ዝብለካ ኣለዉ ዋጋዕ ግዜ ዓዲካ እዩ ግዜ ይብል ነይሩ ካልኣይ ቀንዲ ቻሌንጅ ዝነበረ ድማ ናይ ፋይናንስ ነገር እዚ ድማ እንታይ ከምቲ ዝድለ ብብዝሒ ተሓቲማ ናብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት ናብ ክፍሊ ህፃናት ወይ ናብ ክፍሊ ኣገልግሎት ኮተቴ ከምዚ ፋንድ ዝገብራ ከም ድድጉማ ወይ ፋንድ ዝምውላ ሰብ ክትረክብ ፅቡቅ ነይሩ ማለት ብብዝሒ 2,000-3,000 ኣብዚ ግን እቲ ናይ ቆልዑት መፅሓፍ ተወዳዳርነት ስለ ዘይብሉ ትመሕተሚ ካብ ኖርማል ናይ ብትግርኛ ስእሊ ዘይብሉ ሕብሪ ዘይብሉ ነገር እቲ ዋጋ ናይቲ መሕተሚ ኣዝዩ ክቡር ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ብኸንዲ እዚ ባዕልና ኣሕቲምና ባዕልና ክስታይ ክንገብሮ ብብዝሒ ክንገብሮስ ኣሸጊሩና ነይሩ ማለት ንሱስ ሓደ ብድሆ ኮይኑ ነይሩ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል ዝኾነ ነገር ዋጋ ከፊልካ እዩ ወላ ኣምላኽ ንዓና ከድሕነና እኮ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣሎ ክሰርሕ ኣለካ ዋጋ ክትከፍል ኣለካ ሓደ ነገር ኣቺቭ ክትገብር ሓደ ነገር ኣብ ዓወት ክትበፅሕ ትኾንካ ባህርያዊ ናይ ግድን ዋጋ ከይክፈልካ ኣይኮን ኣምላኽ መስገን ግን እቲ ብድሆታት ቀሊል ኣይኮነን ኣብዚ ዓዲ እዚ ኣብ ካምፓላ እሞ ስኺ ልዋም 4 ቆልዑ በዓልቲ ሓዳር
كم زنا جبر كم زدل كل بدهتات تتصحق اللي ليكونن بزخنا قال أملاخ راديوكي أو كل نجارات بدهتات كم زنا برنا جير كنا لغي جن أتي وهبت أو اشتخا أو متخلى أملاخ ترى بحكي نتي وهبت زعيد كله أملاخ كاب كله يدق فيه زنا برا كل بدهتات ناي جزام سبع البيت كنا هذا جافكي زنا برا خال ونوجعنا خفلكي بقى نجام مصحف سياس زي مصحف تخوص قال له يلك أملاخ كا رديكي أملاخ باركي إتا مصحف تناي قطمسي أبتناي قطم زبلك حجي أبزناي تمرت هصنات تمركت هصحفك أتناي قطم تبلك أبتناي قطمي كابي تبقيسك تا مصحف ناي قطمي صحفك زناي قطمي كاب كتشحن شومونتن أب جيزت كم تزبل خافتا ناي واحد إن قويتا بفلاد بردئت فتيك صعبة بجمر كل جيزة نداس تنتونكو وين دات اللخو وين دام بخلخ زوها بين نجاري هجي قد كمزي نعيلة تصفوز نوركو موستسي كم نعمت مرحني بحسابك خحسب قال زبل كاوي جميل همزي أنس مسقويتا دزارة ولا عينت مراقبي نيرو حجي سا كوليكشن اوف بويمز اللي هذا اللي هو كا أكوبات قطمتات كابل تشحن إسران أمين كابل تشحن شومونتن إكسايز قبل حجي أنت كم زك قدم وين قدم جيرة كهنا زي ما كنت يرو قليلة زي كونكوس بقى كم زدبلكو أبجيزة مستنتان أبجيزة صلوت زوهابني زنبره إيوه تايلون نقويتا دا درسكم له دا تقانخم له دا تزاربكم كأنا حدكم حجي حدا خافت متقناي مدراس تبهال قطمي مصحف قدسون انتري تغاغي قديموس بويم سينيرو يبلو ناي قال املاخ تمرامرت نصنعتي ناي بعل حواريا باولوس حجي نابانا بمصحف ملكع مزينا لومبر اكوبات كم قطم عينت كم زناي مزمور داويت سلو كوم ينيرو زبل اكستايتن تانس الله مالتي هجي كاب كم زي تبقيسي نزاناي قطمي مصحف صحيفه أملاخ يباركي كبرات خاتتلنا تخاتلوا لهم تي في معزر السماي مالت تلفزيون معزر السماي جنفر كامبالايو زلنا مسحفتنا لوام علال قدماي كفال ابزي توديلو كلاي كفال كنقصلنا تخاتلوا بخبري نقدمكم أملاخ يباركم أقلوت مأزر السماي كابكل تشحن 16 جميرو نتشعت عمت بزي مقورات أب حجي مليونات سبات ونقل منكست أملاخ بسيحون يبسحن الله اتفرى أزي بزيحو اتعوت قجيفيو مأزر السماي تسفهز بنا خبز خون أبتشعت عمتو أبزقطر الأوان أزي أقلوت نمقص أهلن علامون قل كسع نتساتون مبسار نهزبنان قرابتنان تأسفان من سلام فقرن مقان كبرات شاقل قلت أملاق كبرات أبوتاتنا ديتاتن كبرات من إسيات حقزكم ندللونا صلتكم ندللونا أزي بنمعدكم صلتكم سعركم واقاس تخفلو أقل قلوت زلو فاينانس ساوي سقم بديهو كنان وزحات مدحان برخة مخان أبلات مأزر السماي مخان وقدما تغافت برخة مخان مأزر السماي تاوعد يقرب